Assalamualaikum and very good afternoon. Alright, so today I would like to go through for the second part of complex number. Okay, so yesterday we done until example 7. So today we continue with example 8 and then we proceed to finding the polar form. Okay, are you ready guys? Yes. 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 Okay. Yes. Yes. You ready? Okay, so we Yes, go through for madam. the example 8. Okay, so technically we have to solve z where z equal to a plus pi. So part A we have z plus I times with 1 minus I equal to 2 plus 3i. Okay, so the first thing first, we have to bring this one to the right hand side. Okay, so sebab di sini adalah darab, so kalau kita pindahkan dia akan jadi bahagi. So we can have z plus I 2 plus 3i over 1 minus I. Okay. Alright. Okay. So we're gonna have to rationalize this one since we have the complex number on denominator. So you have to times with 1 plus I over 1 plus I, which is the conjugate of the 1 minus I. So untuk rationalize, kita hanya consider for the denominator, you have to find the conjugate for the denominator. Kita tak tengok bahagian atas, kita tengok pada bahagian bawah sebab kita nak get rid I on the denominator. That's why kita akan cari conjugate untuk denominator. Okay, so we have to explain properly for the upper part and down part. So we have 2 plus 3i times 1 plus I. So kembangkan satu per satu. So we're gonna have 2 plus 2i and then we have 3i and then plus 3i squared. So we know that your I square will be equal to negative 1. So here will be negative 3. So 2 minus negative 3, we end up with negative 1 plus 2 plus 3 for the I will be 5i. Okay, so the upper part will be negative 1 plus 5i. For the down part, which is 1 minus I, 1 plus I. So we're going to have 1 minus I plus I minus I squared. So negative 1 for the I square meet up with the negative will be positive. So end up with 2 here. Okay. Kita belum selesai lagi sebab di sebelah kanan adalah Z plus I. You need to find the single Z on the left hand side. So you have to bring the single I here to the right hand side. So we can have Z equal to negative 1 plus 5I over 2 minus I. Okay, so you have to balance up the denominator. So kita akan darab dengan 2 untuk negative I here. Negative 1 plus 5I minus 2I divided by 2. Okay, so everything as a one fraction. So we can simplify for the imaginary part here. Negative 1 plus 3I divided by 2. So we have to make it as in A plus BI. So I divide negative 1 over 2 and then plus 3I over 2. So we will make it as in A plus BI. Kita splitkan dia terus. Okay, so subjek kita adalah Z. Okay, so that's how we solve for the part A. Okay, kalau yang dekat sini, once again saya nak remindkan ini adalah darab. So bila kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okay, tapi kalau kamu jumpa soalan seperti ini, dia adalah seperti ini. So ini tengah-tengah dia tambah. So bila kita pindahkan ini ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Okay, so hati-hati dengan algebra. Takut kamu confuse nanti. Alright, okay, that one is the part A. So we move to the second part which is part B. So kita upgrade sikit kita punya soalan. Which is we gonna have 1 over Z minus 2 over 1 minus 2I equal to 1 over I minus 3. Okay, so we need to find the Z as a single subject. So kita tinggalkan dulu yang ini di sebelah kiri. So we bring the whole thing here on the right hand side. Okay, so it's gonna be 1 over Z
1 over, so ini I dekat depan saya tukar dia ke belakang. Negative 3 plus I. So here will be negative. So kalau pindah sebelah kanan dia akan jadi plus. So plus 2 over 1 minus 2I. Okay, so baru kita akan rationalize dan kita combine these two fraction. So rationalize untuk first fraction dia akan end up 1 over negative 3 plus I times negative 3 minus I. Kita ubah pada sign imaginary part, bukan pada real part. Okay, so kita akan end up seperti, so ini the first fraction. The second fraction will be 2 over 1 minus 2I times with the conjugate will be 1 plus 2I over 1 plus 2I. So on the upper part tak ada masalah. Upper part dia directly boleh simplify, dia adalah negative 3 minus I. Untuk down part, negative 3 plus I times negative 3 minus I. So we're gonna have negative 3, we get positive 9. So negative 3I plus 3I. So end up hujung dan hujung adalah negative I squared. So it'll be 9 plus 1, we be end up with 10. So first fraction denominator adalah 10. On the second fraction adalah 2 plus 2I for the numerator. For the denominator will be 1 minus 2I times. Madam, Yes. yang negatif 3 darab dengan negatif I itu bukan dia positif 3I. Negatif 3 darab dengan Negatif I. negative I will be positive I. Yes, betul. Oh, okay. So ini kita darab, dapat positif 9. Ini darab dapat positif 3I. Ini kita darab dapat negatif 3I. Ini kita darab dapat negative I square. Okay, tengah-tengah ni dia akan cancel out. So doesn't matter which one yang datang dulu. Okay, is that clear? Yes. Okay, so the same thing for this one will be 1 minus 2I plus 2I minus 4I square. So end up with 1 plus 4 will be 5. So second fraction denominator dia adalah 5. So now we have to balance up denominator first. Sebab kita perlu jadikan dia single fraction terlebih dahulu. Baru kita combine dengan sebelah kiri. So di sini akan darab dengan 2. Ini darab dengan 2. So be negative 3 minus I. Yes? Madam? Yes. Ya, kenapa? Yang 2 darab 1 plus 2I tu bukan 2 plus 4. Oh yes, this one should be 4, right? Yeah. Thank you. Okay. It should be 4. Alright, so here will be 4. Thank you for notice for me. Okay, so 2 plus 4I. Okay, good. Alright, so we have to multiply with 2 atas dan bawah. So end up will be 4 plus 8I. So the whole thing will be divided by 10. Okay, so we combine the I and I, the real part and the real part. So end up here will be 1. 8 minus 1 will be 7I divided by 10. So subject adalah 1 over Z. Okay, but that's not the final answer yet. You have to make it the Z as a subject. So untuk yang ini kita akan swap. Atas ke bawah, bawah ke atas. So kalau kita tengok dari segi konsep 1 over A, B over C. So untuk jadikan A sebagai subjek, dia akan jadi A equal to C over B. Kita switch kiri dan kanan position dia, atas ke bawah, bawah ke atas. Okay, so end up di sini akan jadi single Z. So sebelah kanan jadi apa? 10 per 1 tambah 7I. 1 plus 7I. Okay. But this one, as you can see, we have the complex number on denominator. It's mean you have to rationalize once again. Kita perlu darab dengan conjugate, which is 1 minus 7I over 1 minus 7I.
denominator tak boleh ada I. So once kita nampak ada I, directly we have to rationalize it. Okay, so end up we be 10 minus 70I. So 1 plus 7I, 1 minus 7I. So will be 1 plus 7I minus 7I. So hujung dan hujung akan jadi minus 49I square. So we can have 1 plus 49 is end up with 50. So your denominator is 50. So we have to make it your final answer as in A plus BI. So you have to split it. Will be 1 over 5 minus 7 over 5 I. Okay. So kita akan simplify into the simplest form until we get like this. So this is your final answer. Okay. Alright, so that one is a part B, for example 8. Ada soalan so far? No, madam. Yang lain okay? Okay, madam. Alright, okay. Okay. So the next one is the exercises. Okay, exercises I will leave, we will discuss in tutorial session. So exercise 1, exercise 2 and exercise 3 kita akan buat dalam tutorial lesson. So kita tinggal dulu. Okay, so now saya nak proceed dengan finding the argument, modulus and polar form. Okay, so which is on the page 17. It's here. Okay, Argand diagram and modulus. Okay, so basically when we have complex number, we can plot it into the Cartesian plane, which is we call it as Argand diagram. Okay, so we have imaginary part on the y-axis. Y-axis adalah imaginary part. On the x-axis adalah real part. So if we split it, ataupun kita tengok the whole diagram. So ini adalah imaginary, ini adalah real part. So di bahagian ini, dia adalah positive real part. Okay, sebelah kiri pula, dia adalah negative real part. Bermaksud nilai real part sebelah kanan adalah positif, nilai real part pada sebelah kiri adalah negative value. Okay, untuk imaginary part, pada bahagian atas, imaginary part kita adalah positive value. Pada bahagian bawah, kita ada negative imaginary value. Okay, so you have to know the location. Sebab kita nak plot dia dulu so that kita tahu dia dekat mana dan kita akan dapatkan formula untuk cari angle. Okay, so you need to know the location. Okay, so coordinate pastikan betul. Sebelah kanan real positive number, sebelah kiri real part adalah negative number. Sebelah atas positif untuk imaginary, bahagian bawah adalah negative imaginary part. Okay, so we have it, this one is a Argand diagram. So we need to find the modulus. So modulus adalah jarak. So in order to find the distance, we have this formula. Ini formula kita, which is square root of A square plus B square, which is square root of real part square tambah dengan imaginary part square. Pastikan dia adalah always greater than 0 sebab dia adalah distance. Okay, it must be greater than 0. So bila length ataupun distance dia mesti lebih besar daripada kosong. Dia tak boleh dapat negative value. Okay, right, that one is the modulus. Okay, once we know to find the modulus, we need to know to find the angle here. Angle, okay. So untuk cari angle, kita akan split into 4 quadrant. Okay, so before you know the quadrant, you need to know the clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, so the movement of location ataupun point, dia akan rotate anti-clockwise ataupun clockwise, ke atas ataupun ke bawah. Okay, so we have before that, do the correction on your notes.
So suppose for the y-axis adalah imaginary part, bukan real part Saya tertinggal kat situ. Tertypo. Okay. So do the correction. So it be imaginary part for the y-axis. Okay. So argument adalah angle, which is jawapan mesti dalam bentuk radian. So macam mana nak tukar bentuk radian? Dalam kalkulator, kita akan dia boleh tukar manual dekat kalkulator. Kamu tahu tak macam mana nak tukar mode radian? Yes. Yang lain clear? Macam mana nak tukar mode radian? Boleh tak nak tukar Mood. mode radian? Yang lain? Kalau tak tahu nak tukar ni, kamu tak boleh jawab ni bahagian ni. Sudah, Madam. Sudah tukar? Okey, ada yang tak tahu. Okey, kalau tak tahu saya boleh tunjuk kejap Saya tutup yang ni dulu. Saya tunjukkan kalkulator sekejap. Okey. Nampak tak kalkulator saya? Saya tak nampak. Okey, macam mana nak tukar kepada mode radian? Okey, yang atas ni adalah mode. Okey, D, R ataupun G. So D adalah degree. So sekarang kita nak tukar kepada mode radian. So kita akan tekan kepada shift and mode. Okay, shift, mode. Kita akan nampak red dekat 4 ni. So kamu akan tekan 4. So dia terus tukar dekat sini adalah R. R represent mode radian. Okay, so lagi sekali saya tukar. Saya ajar. Okay, so di sini adalah degree mode. So macam mana nak tukar kepada radian? Shift, mode. Kita akan nampak 4 radian. So tekan 4. Equal sign. So directly dia terus tukar kepada mode radian. Okay, so untuk dapatkan argument mesti dalam bentuk radian mode. Okay, alright. So that's it for kalau kalkulator putih, ini kalkulator putih ke kalkulator silver? Ini kalkulator silver. Kalau kalkulator putih saya tak ada pula dia punya software. Tak apa, nanti saya tunjuk dekat tutorial. Yang tu yang high end punya kalkulator nanti saya tunjuk dalam tutorial session. Yang ada dekat saya ni hanyalah untuk yang kalkulator silver. Alright. Okay, so we continue with the finding the argument. Okay, so ingat kena dalam mode radian. Okay, so first thing first, kita kena tahu location of complex number. Okay, so untuk kuadran yang pertama, dia adalah positive A and positive B. Sebab kita tahu complex number adalah Z equal to A plus BI. So A positif, B positif, dia akan jatuh pada kuadran yang pertama. Okay. Kalau A kamu negatif, B kamu positif, dia akan jatuh pada kuadran kedua. Kalau dia adalah dua-dua negatif, negative A and negative B, it lies on the third quadrant. And then for the fourth quadrant will be positive A but the negative B. Sebab pada bahagian bawah imaginary part kita adalah negative value, pada bahagian kanan real part kita adalah positive value, sebelah kiri negative value untuk real part, bahagian atas untuk positive imaginary part. Okay, so location dah tahu which quadrant it lies on. Now kita nak cari angle. So first thing kita nak cari angle pada kuadran 1. So it lies on here. So we start with daripada di sini, dia akan rotate anti-clockwise sampai point ni. Okay, so kita nak cari angle di sini. Angle ni yang kita nak cari. Okay, so how to find the angle? So we have theta equal to inverse tangent of B over A. Okay, so ini adalah modulus. Kenapa saya letak modulus? Dalam inverse tangent must be positive value. Okay,
So kalau tak nak pening, kamu tak perlu ambil sign untuk nombor tu. Kamu hanya ambil nombor saja. So tak kisahlah dia negatif ke positif, kamu hanya ambil nombor letak dalam inverse tangent. Tapi pastikan dia adalah B over A. Okay, itu untuk first quadrant. Untuk second quadrant pula, we have to find on the second quadrant here. So kita akan start pada di sini. Dia akan move to this point. So angle yang kamu nak cari adalah pada yang ini. Pada point di sini. Okay, angle di sini yang kita nak cari. So angle dia adalah formula di mana pi minus inverse tangent modulus B over A. Okay, kenapa saya letak modulus juga? Sebab di sini ada negatif. So untuk elakkan kamu masukkan negatif tu, saya letak modulus kat sini. Okay, alright, itu untuk first dengan second quadrant. Untuk third dan fourth quadrant, kita hanya perlu letak negative sign saja, formula yang sama. Okay, so untuk quadrant yang ketiga, dia adalah start pada di sini. So dia move to this point. So basically kita nak cari angle di sini. Okay, so angle di situ yang kita nak cari. So we gonna have theta equal to, so negative, salin balik formula yang sama pada second quadrant. So pi minus inverse tangent modulus B over A. Okay, salin saja balik formula pada second quadrant, tapi di sini mesti letak negatif. Sebab dia adalah pada bahagian rotation terbalik. So sebab tu kita kena letak negatif sign. Okay, untuk fourth quadrant pun sama juga. Di mana kita akan start di sini sampai this point. So angle yang kita nak cari adalah yang ini. So angle di sini. So we gonna have to find theta equal to negative. So we just copy the formula on the first quadrant. Inverse tangent modulus B over A. Okay, so basically kamu hanya perlu hafal dua formula ni je. First quadrant dan juga second quadrant. So untuk third dengan fourth, kamu hanya letak negative sign dekat luar. Okay, is that clear? Boleh nampak macam mana? Boleh. Boleh. Okay, alright. So kita akan apply all this formula into the next example, which is example 9. Okay, example 9, we have to find the modulus and argument. Okay, so first thing kita nak represent in Argand diagram. We have to find the modulus, we have to find the argument. So saya dah letak start dekat sini untuk kamu. Quadrant, modulus, angle. Okay, first thing. Untuk quadrant, kita ada z equal to 5 plus 2i. So basically koordinat kita adalah 5 and 2. So dua-dua adalah positive, it must be on the first quadrant. Okay, so that one is the Argand diagram. So ini adalah imaginary, ini adalah real part. Okay, so untuk Argand diagram settle. Now we have to find the modulus. So modulus of z, kita tahu formula dia adalah square root of a square plus b square. Ini adalah a kita, ini adalah b kita. So it's gonna be 5 square plus 2 square. So end up we gonna have the square root of 29. Okay, so ini tak boleh simplify. So we just leave it like that. Kalau boleh simplify to the simplest form, kita akan kecilkan selagi boleh. Okay, so itu untuk modulus. Okay, untuk argument, kita tahu dia lies on quadrant first. Formula kita tahu dia adalah inverse tangent of B over A. B kita adalah 2, A kita adalah 5. So make sure calculator in diagram mode. So kita akan dapat 0.3805.
So tinggalkan dalam bentuk 4 significant figure. Okay, so kita recap sikit untuk significant figure dan decimal places. 0.3805 adalah 4 significant figure, but then we have 4 decimal places. Okay, kalau saya ada 0.2 1.2503. So yang ini adalah 5 significant figure, tapi dia adalah 4 decimal places. So untuk significant figure, kita akan start kira daripada nombor selain kosong. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia start kira significant figure daripada 3. Okay, untuk yang ini kita start kira significant figure daripada 1. 1, 2, 3, 4, 5. But then untuk decimal places, we start calculate from selepas titik ni. So kita akan dapat 4 di sini, ini pun 4. Okay, so you need to know the difference between significant figure and decimal places. Sebab nanti incoming pun kita akan jumpa lagi banyak in term of this form. For significant figure ataupun for decimal places ataupun other than that. Okay, so that's how we find for the argument untuk soalan part A. Okay, so we move to the next one adalah part B. Okay, part B kita ada Z equal to 1 minus square root 3i. Okay, so first thing first, before we do finding the quadrant, kita perlu masukkan 4 ke dalam bracket. Okay, so we bring in the 4 first. Kita simplify dulu Z yang ada. 4 minus square root 3, should be 4 square root 3i. Okay, so that's your Z ataupun complex number. So we know your A is a positive 4, your B is negative 4 square root 3. So kita, benda ni lies dekat mana? Kuadran berapa? Positive A, negative B. 4. So it lies on the 4th quadrant. So 4, negative 4 square root 3. Okay, so we have to plot everything, imaginary and real part. Okay, so that's your quadrant. So modulus, the same thing. So the square root of 4 square plus negative 4 square root 3 square. So kita akan dapat dia adalah square root of 64. To end up dia adalah single positive 8. Okay, so dia mesti make sure dia simplest form. Okay, itu adalah modulus. Okay, untuk argument, pada kuadran keempat kita ada formula dia, bila dia jatuh pada bahagian bawah, dia mesti ada negatif. Okay, so kita copy balik formula pada kuadran first, dia adalah inverse tangent B over A should be 4 square root 3 over 4. So kalau kamu nampak dekat sini, saya tak ambil negative sign tu. Sebab kita tahu dalam inverse tangent mesti positive sign. So saya tinggalkan negatif, saya hanya ambil nilai dia saja dan di sini. So the 4 square root 3 over 4. So if you find using calculator, it's gonna be finding the inverse tangent of square root 3. So end up dia adalah negative pi over 3. So this one is a special angle. So kita akan tinggal dalam bentuk pi. So pi over 3. Okay, so ini adalah kuadran ke-4. Okay, itu adalah part B for example 9. Okay, now we move to polar form. Okay, daripada 3 step ni, saya tambah lagi 1 je, kita akan dapat polar form. Okay, so we have quadrant, we have modulus, we have argument. Now we add on another one which is polar form. Kita akan combine semua benda ni untuk menjadi jawapan akhir, as in polar form. Okay, so we have it the polar Madam, form. Yeah.
Oh, okey sudah. Okey lah. Tadi slide tidak bergerak. Okey. Ada soalan tak so far? Are you with me, guys? Yes. Okay. Yang lain okay? Kalau tak okay, tanya terus Alright. Okay, so polar form. Sama juga kamu betulkan correction dekat sini Saya tertypo, saya letak real part. Sepatutnya dia adalah imaginary part. Okay. So untuk polar form, kita perlu tulis jawapan akhir dalam bentuk ini. Okay. So tadi kita dah cari quadrant. Kita dah tahu cari modulus. Kita dah cari argument. Modulus tahu dia adalah modulus of Z, ini adalah theta. So basically kita hanya masukkan modulus Z dan theta ke dalam formula di sini. Terus jadi polar form. Okay, it must be modulus Z darab dengan cos theta plus I sin theta. So ini adalah format dia. So we just have to put this value, these two values into this form. So directly kita akan dapat polar form. Okay, sebab soalan akan minta either you have to find the modulus and argument only, or you need to represent the complex number in the polar form. So kalau dia minta in polar form, it means final answer mesti bagi dalam bentuk yang ini. Okay, alright, so we go through for the example 10. Okay, so write the complex number in polar forms. So jawapan akhir mesti dalam bentuk polar form. Madam, Yeah. yang tadi slide di atas tu dia cakap theta mesti dalam radian. Maksudnya macam mana? Theta Yang dalam remark. calculator mesti dalam bentuk radian lah. Buat Oh, okey okey. Okay. Dia tak Okay. boleh degree. Dia tak boleh jawapan kamu contohnya seperti ini. Theta kita dapat 30 degree. Salah. Theta mesti dalam bentuk pi over 6. Ini betul. Sebab ini adalah radian. Ini radian. Okay. Ataupun dia dalam bentuk desimal lah. Berapa desimal kalau pi over 6? Desimal dia adalah 0.5236. Ini boleh. Sebab dua-dua ni dalam bentuk radian. Tapi kalau nampak degree, automatically dia akan jadi salah. Sebab format untuk polar form adalah radian. Okay. Alright. So, we go through for the example 10. Kita tambah sikit untuk polar form. Okay. So, Z equal to 2 plus CI. Koordinat dia adalah 2, 3. So, it must be lies on the first quadrant. Dua-dua adalah positive value. Okay. So, modulus Z adalah square root of 2 square plus 3 square. So, we gonna have the value adalah square root of 13. Okay, 4 tambah 9 dapat 13. So, ini tak boleh simplify. So, we just leave it like that. Okay, for argument, untuk first quadrant adalah inverse tangent of B over A. B kita adalah 3, A kita adalah 2. So, directly use your calculator. We can have it the decimal, make sure in 4 significant figure. We have 0.9828. Okay, so that's your argument. Now, kita nak combine everything dalam bentuk polar form. So, polar form kita tahu dia adalah modulus Z darab dengan cos theta plus I sin theta. Okay, so we can have Z equal to square root of 13, which is modulus kita tadi dekat sini, darab dengan cos theta. Theta kita adalah 0.9828 plus I sin 0.9828. So kita just masukkan these two value ke dalam formula ataupun form of polar form. Okay, so ini yang dia nak dalam soalan. Sebab dekat sini dia dah minta dah polar form. So jawapan akhir mesti dalam bentuk yang ini. Okay, so that is the part A. Okay, part B pula. Okay, part B dia kuadran kita berapa?
Kalau kita tengok pada part B, koordinat dia kita kat mana? Negative 2 square root 3i plus 4. What is the location of this complex number? Anyone? 4. Quadrant 4. Okay. Untuk elakkan confusing, we have to rearrange back your form, complex number. So dia akan end up 4 minus 2 square root 3i. Kita tahu real part adalah positif, imaginary part kita adalah negative value. So directly kita tahu dia lies on quadrant 4. So 4 negative 2 square root 3. Okay. So bila dah quadrant betul, baru kita akan dapatkan modulus. So modulus Z square root of 4 square plus negative 2 square root 3 square. Okay, someone tolong kira untuk saya berapa ni? Dalam square root ni dapat berapa? Square root of 28. 28, thank you. So yang ini kita boleh simplify dia jadi 2 square root of 7. Okay, macam mana nak simplify dia? Kalau guna calculator silver, directly kamu boleh dapat 2 square root 7. But then kalau pakai calculator hitam, kamu kena buat manual. So 28 kita tahu dia adalah 4 darab 7. So square root 28 sama dengan square root 4 darab 7. So kita akan split dia, square root 4 darab dengan square root 7. So square root 4 kita tahu nilai dia adalah 2. So it's end up with 2 square root 7. Okay, so make sure final answer mesti dalam bentuk simplest form. Sebab tu kita perlu simplify kamu punya set. Okay, itu adalah modulus. Argument pula untuk fourth quadrant kita tahu dia adalah negatif. Dia menggunakan formula pada first quadrant. So we be B over A, so we be 2 square root of 3 over 4. Tinggalkan the negative sign. Okay, kita tak ambil negative sign bawa dalam bracket. Okay, so by using calculator directly we know we have it the negative 0.7137. Okay, that's the value for argument. Now we want to make everything as in polar form. So kita akan masukkan dalam bentuk polar form. So it's gonna be 2 square root 7 times cos the argument negative 0.7137 plus I sine negative 0.7137. Okay, that's how we put the modulus and argument into the polar form. Okay, kalau ada negative ni, it's better to put the the bracket so that dia tak confuse nanti. Madam, Yeah. kalau selalu exam dia memang tanya polar form ni. Yeah, betul. Polar form dia akan keluar. Dalam exam mostly dia akan keluar complex number. Either you have to simplify the complex number ataupun dia terus minta argument dan modulus ataupun polar form terus. Okay, so that's why you need to know how to find the polar form. But this one is quite important for chapter 1. Okay, itu adalah part B. So far so good everyone? Can we proceed? Yes. Yes. Yes, good. Okay. Yes, man. Alright, okay. So we move to part C, which is we have negative 3 minus I. Okay, so the coordinate will be negative 3 for the real part, the negative 1 for the imaginary part. So we're gonna have it lies on the third quadrant. Both adalah negative value. Okay, so find the modulus. So should be square root of negative 3 square plus negative 1 square. So it's end up will be square root of 10. Okay, itu adalah modulus. Argument, formula kita apa?
Untuk third quadrant, argument. Theta sama dengan negatif Negatif. kurungan Okay. theta tolak tan negatif 1 modulus B per A. Okay. Correction for that one. By the way, well done. But then dia ada correction, sepatutnya dia adalah pi. Dia bukan theta, ini adalah pi. Pi minus inverse tangent B over A. B over A kita adalah 1 over 3. Okay, so hati-hati dekat sini, ini sepatutnya adalah pi. Okay, so dekat sini macam tadi saya tulis formula, saya check balik takut saya yang salah tulis formula. Pi minus inverse tangent B over A. Dia bukan theta, dia adalah pi. Okay, so kita tengok balik yang tadi. Negatif pi minus inverse tangent 1 over 3. So nilai yang kamu akan dapat adalah negatif pi minus 0.3218. So jawapan akhir untuk argument adalah negatif 2.8198. Okay, so directly daripada ini ke sini nak terus pun tak ada masalah. Saya hanya tunjuk satu persatu lah dekat sini. Okay, so pastikan ada formula ni, terus jawapan dia pun boleh, acceptable. Okay, alright, itu adalah argument. Now we have to put everything into the polar form. So z equal to square root of 10 times cos negative 2.1, should be 2.8198 plus I sin negative 2.8198. Okay, so that's your polar form of z equal to negative 3 minus I. Okay, so that's how we find it for example 10 part C. Okay, for the next one adalah part D. Part D kita dapat z equal to negative half plus 3i. Okay, koordinat kita adalah negative value untuk real part, positive value untuk imaginary part. Okay, ini kuadran berapa ni? 2. It's Two. on the quadrant 2. Okay, good. Quadrant 2. So negative half 3. Okay, so finding the modulus, square root of negative half square plus 3 square. So simplify inside the square root, we end up with square root of 37 over 4. Kita boleh simplify dia menjadi square root of 37 over 2. Okay, so once again saya bagi concept of surd. So kalau square root of A over B, it's equal, we can split it atas dan bawah. It's gonna be square root of A over square root of B. So sebab tu saya pecahkan dia square root of 37 and square root 4. So we know that square root 4 adalah 2. That's why we put 2 on the denominator. Okay, so that's your modulus. Okay, untuk argument, okay, formula kita adalah theta. Daripada bahagian atas should be positive. On the left hand side should be pi minus inverse tangent B over A. B kita adalah 3 divide by half. Tak perlu ambil negative sign. Kita hanya ambil nilai dia saja. Okay, sebab dalam inverse tangent mesti positive value. Okay, so directly by calculator we can have it the value for argument adalah 1.7359. Okay, so that's your argument. Yeah. Madam, Yeah. yang punca net 37 per 4 tu, kalau saya terlupa kasih perbudakan ataupun tidak perasan, jadi jawapan saya salah lah. Yang ini boleh, yang ini kita accept lagi. Tapi kalau yang macam tadi square root of 64. Tadi ada square root of 64 kan? Yang itu memang kena buat as a whole number.
Sebab kita tahu dia adalah perfect square. Okay, madam. Thank you. Okay, alright. Okay. So now we have to put everything into the polar form. So Z should be square root of 37 over 2 cos 1.7359 plus I sin 1.7359. Okay, so that's your polar form for part D. Okay, we have another two last example and then that's it for today. Okay, so yang dua ni adalah special case which is we encounter the location of point ataupun coordinate bukan pada quadrant. It lies on the axis. Okay, either y axis ataupun x axis. Okay, so kalau kita tengok pada E, dia adalah square root 2i. Square root 2i, kita boleh tulis juga ada in term of 0 real part plus square root 2i. Bermaksud koordinat dia adalah 0 and square root 2. So dia lies on y axis ataupun imaginary part axis. It should be here, square root of 2. Okay, so that's your location of coordinate. Okay, untuk modulus sama je, tak ada masalah. Dia pattern yang sama will be square root of 2 square the whole thing. Dekat luar adalah square root. So dia still end up dengan square root 2. Okay, sebab square root 2 jumpa square dia akan tinggal 2. Tapi kita ada square root yang besar dekat luar, so dia akan end up dengan square root 2. Okay, argument kalau lies on the axis tak perlu ada formula. Sebab kita tahu di sini adalah 90 degree ataupun pi over 2. So directly theta kita adalah pi over 2. Okay, so itu adalah untuk argument. Dia tak perlukan formula. Kita tahu directly by concept of angle di sini adalah 90 degree, dia adalah pi over 2. Okay, polar form. Masukkan semua sekali. In the form of polar form, we have square root of 2 and we have cos pi over 2 plus I sin pi over 2. Okay, so kalau nak tahu betul ke tidak jawapan kamu ni, kamu tekan calculator. Kamu tekan calculator square root 2 darab bracket cos pi over 2 plus I sin pi over 2. Directly kita akan jumpa balik dia adalah square root 2i. Okay, that's how we want kalau nak recheck lah jawapan kamu betul ke tidak. Okay, sebab kadang-kadang kamu tak confirm kan ataupun kamu tak sure dengan argument kat sini. Kamu boleh darab masuk, kamu tekan calculator, kamu akan end up dengan Z yang sama. Kalau Z lain maksudnya argument kamu salah. Okay, alright, itu adalah part E. Madam, Ya. yang simbol I tu dia ada dalam kalkulator? Itu tak ada. Kiranya kamu tekan calculator yang ini. Cos pi over 2 dengan sin pi over 2. Lepas tu kamu masukkan dia dalam polar form, darabkan, kamu akan jumpa yang ini. Sebab ini adalah kosong. Kalau kita tengok cos pi over 2 sama dengan kosong. Sin pi over 2 adalah 1. Okay, so dia akan end up square root 2, 0 plus 1 darab dengan I. So dia akan end up dengan square root 2i. Okay, madam. Thank you. Okay. Alright. Okay, itu adalah part E. Okay, last one. Part F. So we have Z equal to negative 4. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia sama juga dengan negative 4 plus 0i. Di mana imaginary part dia adalah 0. Real part kita adalah negative 4. So koordinat kita kat mana? Kedua. So negative value untuk real part adalah pada sebelah kiri. So y kita adalah 0. So ini, so should be here. So negative 4, 0. Okay. So modulus sama juga. Square root of negative 4 square. So it's gonna be finding dia adalah
square root of 16. So directly equal to 4. So ini perfect square. Mesti tinggal dalam bentuk whole number. Kamu tak boleh tinggal jawapan akhir dalam bentuk square root 16. It must be 4. Okay, argument. So untuk argument, dia directly kita tahu dia adalah 180. 180 sama juga dengan 5. So directly your argument directly dia adalah 5. Tak perlukan formula. Itu adalah konsep untuk angle. Okay. So masuk dalam formula of polar form. Be 4 cos pi plus I sin pi. Itu adalah polar form. So kalau nak check, kita tahu cos pi adalah 1, sin pi adalah kosong. So directly kita tahu 4, 1 plus 0 I. So directly that adalah, should be negative 1 here. Negative 1 here. Negative 1 here. 1, so here will be negative 4. Okay, sebab kita ada apa namanya, sini kan cos x, kita punya graph of cos. So kita punya pi di sini, so dia adalah negatif 1. Okay, so cos pi adalah negatif 1. So 4 times negative 1 will be negative 4. So sin pi adalah 0. So will be 0i. So directly dia adalah negative 4. So ngam lah dengan original of z. Okay. Madam, Yeah. kalau yang untuk recheck answer ni, dia untuk soalan khas ni je kah atau semua soalan boleh recheck? Semua soalan boleh recheck. Oh, Tapi okay. soalan lain tu kamu pakai calculator lah, sebab yang ini special angle ni kamu boleh guna basic graph, tak ada masalah. Okay. Soalan semua lain, yang lain semua boleh check, tak ada masalah. Tengok balik sama ke tidak. Okay, tapi kalau kita dah tahu format yang betul, argument yang betul, so tak ada masalah pun lah, tak perlu recheck pun tak ada masalah. Okay. Saya ajar ni just in case kamu tak sure dengan argument untuk yang special case. Okay. So kita boleh tahu jawapan akhir kita betul ke tidak. Alright, so we done with the polar form. So basically we done with chapter 1. So kita ada example 1 to 3, exercise 1 to 3 and exercise 4. So these 4 exercises saya akan buat dalam tutorial lesson. Okay, ada soalan tak so far? Are you good guys? Yes. Good news. Yes. Okay, sure? Okay, so Yes. any problem, please let me know as soon as possible so that kamu tak confused. Okay, Madam, yeah. yang bab 1 ni dia memang tiada 1.3. Tak ada, dia 1.2 je. Oh, 1.3 kita dah masuk dekat chapter 2. So siapa yang tengok video unit matematik, dia ada perubahan. So tak perlu tengok pun tak ada masalah. Saya bagi video saya dan juga saya ajar live lah macam tu. Okay? so madam kita perlu hafal lah yang rumus-rumus tadi tu. Kamu just hafal first dengan second quadrant je. Third dengan fourth tak ada masalah. Kita just letak negative sign. Okay madam, thank you. Okay. Alright, so that's it for today. So tutorial question buat sampai habis. Kita akan discuss dalam tutorial. Mana-mana yang tak dapat, mana-mana yang stuck boleh terus cari saya ataupun boleh tanya dalam tutorial lesson. Alright. So I will see you tomorrow then and Friday. Alright, thank you for today. Bye bye. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.